Ассалому алейкум тамошобинони азиз, сазе нағзен саломати хубай духтарако як нуқтаи савдо ёфтагим бовар мекунед ҳамаи шарфҳои фасон дора ки ягон ҷоя ҳамаи шарфҳои фасон надора. Хулас духтарако рақамошона мемонам касе доставка дар кора нависен доставка доранд. Ира бинохи интихоби шарф беҳад зиёдай, ҳам дона ҳам оптовӣ ҳастай. Бозори Корвон тарафи Пажарка ҳафтум дарвоза. Инами ҳафтум дарвоза ки ворид гаштен ами магазини 5А мана марамат ҳозир бо якта машинода нишон метиҳам. Ассалом. Ва алайкум. шумо кушадена? Бале, магазини шумо? Магазини ма? Беҳтарин иқа шарфҳои хушрӯ, молои хушрӯ. Дубай овардагӣ. Ва иқа фасон ино. Якум даст ина бинед. Ира бинед духтарако. Ино чанд будиям? Ино чанд бори Дубай. 140 октовина. Оптовиш 140 сомон фасониша бинед. Марамат куни арзон. Донада? Ина донаш 200 сомонай. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз. Ман Юсупова Ситора, элитни директори компания Фаберлик, оиладор соҳиби 3 фарзанд, айни ҳол худро яке аз беҳтарин хушбахттарин зани тоҷик мешуморам. Ман 2 сол пеш дар компания Фаберлик кор ва фаъолиятро оғоз кардам. соҳиби хона ва мошини дилхоҳ шудам. имрӯз бошад кору ройгон ба ҳар як зани тоҷик меомӯзонам. кадоме ки дар командаи ман муваффақ мешавад ва ба қуллаҳои баланд мерасад, аз номи ман тӯҳфаҳои қиматбаҳо дода мешавад. ман дар компания Фаберлик дар муддати 2 сол зиёда аз 6 чек ба даст овардам ва соҳиби бисёр ифтихорномаҳо шудам. барои дар ин компания муваффақ шудан маълумоти олӣ лозим нест. забони русиро ам донистан шарт нест. занои меҳрубон, марҳамат, кадоме ки хоҳиши кор кардан дорад, дар ватсапи ман нависен, якҷоя кор мекунем ва муваффақ мешавем. Прямо пришла на сцену. И сейчас я вас приглашаю наставника, у которого такие классные люди. Ситора Юсупова, пожалуйста, встречайте. Бриллиантовый директор компании. А прошлый раз... иқа магазини хушрӯ шуде апа беҳад фасон. Ана апа, ана гире. Нигоҳ кунед. Чиқадр шумо дар зеб дида. мана шарфҳои фасон доранд. марамат духтарако беҳад нархошон арзон. ҳам дона ҳам оптовӣ ҳастай. шарф рӯй мол ча чизе ки дар кортон бошад. анами нуқтаи савдо биёен. бозори Корвон тарафи Пажарка ҳафтум дарвоза магазин рақами 5 ва 5А 5 ва 5А. ина марамат ворид ями ҳафтум дарвоза кишидед. ин нуқтаи савдоро пайдо мекунед. одама бинедам ка бисёр ай бовар кунед. шуро нишон дода нашидестай. лекин шумо биёен духтаро обтобишон арзонай. нигоҳ кунед ин румолчора чӣ хел фасонане. ин румолчоа чанд сом? 20 сомон апа, 20 сомон, 25 сомон. ина румолчои фасон. диден чӣ хел хушрӯане. Луи Витон, Гуччи ҳама намудаш ҳастай. ана ин пахтагиҳо чанд сомон? инаи пахтагиҳо инаи пахтагиҳои фасон 40 сомон нигиндорош духтарако. ана бенигинош бошад 30 сомон. мана бинен охи ҳами материалш хушрӯй. ино муслинаи материалшон бисёриҳо мепурсанд муслина. инами нуқтаи савдода ина муслиновиёи фасон будай. марамат биёен бо айпеш тамошо кунед. ана баъд инаи румолора бинен. ин румолои боло чанд сомиянд? Румолои боло, кани шокир галзани румолои болоя. 140 сомон донада. оптумуш бо арзонай. бинед чӣ хел румолои хушрӯ доранд. ана ин шарфҳоро бинед. мана шарфҳои фасон. марҳамат. Якум даст. марҳамат кунед. духтарако ҳатман биёен айпеш. дорад бо арзон мешад. ина марҳамат биёен бо айпеш бинен. ино чандани иқа румолчои фасон. румолчоя нигоҳ кунед. ина бинед чашмакоя мебараде. иқа чанд расветка? ино 45 сомон. ино 40 сомон а? 35 сомон, 40 сомон. инам хел нархо. ана иҷара бинен тамошобино 50 60 70 а? ина ёра бинен ҳамаш румолои дубайски. Мана ино дубайски нани. мана ин шарфо ҳама. ана ино турецки тозош. ҳамё чанд сомон иқа хушрӯй материалш ва духтарако 120 сомон ай оптовиш 90 сомон.
مانا مانا ایرا بینن دخترکو عجیب همینو خوشرو تماشا بینم میدونم که بسیاری آدناتون ایرا ناز میبینن این همینوش کچیست واشتا گاب نیست مایچنی تورецکی توزه 120 سومون دونه ده اپتوش 90 سومون مرامت همه رسویتکوش هسته دیر نکنید این طرف شرفو چند میان؟ 80 سال میشه تو 150 160 و ایرا بینن دخترکوی قخش روی 80 سومون سر میشوه تا 160 سومون نرخشون مثال نرخگذاری شدگی انا بعد این رومالا چند سمای قخش رو رومالاشون هم فستانی بده اینه 60 ما انا رومالا 70 سومون و ایرا بینن چه رسویتکوی فستان دارن 70 سومون تماشا بینا بهتر این 70 سومون نرخ دانه یا اپتو نرخی دوباره این دونه نرخی دانش 70 سومون دخترکو اپتوی هم دارن خلاص خوبی این چیه؟ رومال؟ اینا هم رومال رومال چای فسان این رسویتکوهاش تماشا بینانی عزیز به حد انتخاب زیاده بهترش این که شما خودتون ای پیش بیاین بینین رومالای خوشرو کلون ماتریالش دا گپ نیست من رسویتکوهاش بینین اینا چنده؟ 70 سومون نرخ دونه ده اپتوم ده با ارزون میشه 80 سومونی میتیم فرمایش دیا 10 تا 50 تا 40 تا ما خود ما برده میرسونیم در حقیقت هم پختگی توزه دخترکو حتما بیاین انمی نقطه سودا باوری دارو محکولتون میشه و بهترین شرف روی مال ها با نرخ ارزان از همی 20 سومون سر کرده در این نقطه سودا هسته شرف روی مال ارزون میشه برای شما 60 تومون انا مرامت تماشا بینا بیاین مشتریا بیاین من هفتم دروازه طرفی پژارکا بنا هفتم دروازه پژارکا دخترکا پنجم مغازین پنجم من سرشوی همین دروازه داشت بیاین شرف ارزون کردیم اکسیا شد اردو شرف اکسیا شدگی من مشتری بسیار در اینجا ندیگو کنیم بدنم خیلی و یا دارن دیدن انم خیلی 85 سومونه اینم خیلی کروبکچای خوش رو دارن یک اپاکوف کده 3 دونه دارن به حد خوش رو شرف و برای عروسکا بسیار میگیرن همه یک 3 دونش نرخش 85 سومون از این هم میتونید انتخاب کنین عروسکا این روی مالا را بینن اینا چند میان اینای مدلش 40 سومون از همی 20 سومون سر میشه رو مالایش مون اینا در این نقطه سودا روی مال از 20 سومون سر میشه روی مالای خوش رو خلاص نبینه نخه چه مدلای زیاد دارن همه نمودش هسته دیده چی فسونه که شما در کاره در این نقطه سودا پیدا میکنین من ای شرفاشو نبینین ای شرفا چند سومن 20 سومون من شرفا 20 سومون همه رسویتکا هسته 20 سومون رسمید یا با میدونن دخترکا رزمیراشون کلونی خوشروه خیلی باریککا نیستن من 20 سومونه دیدن چه انتخابی بسته این ای شرفکا چنده رومالکو این ای رومالاشو نبینن دخترکا 40 سومونی انا ای بالا چند سومن انا رومالای کلان میپرسن برای مادرها 50 سومون 60 سومون این ای شرفکا چند سومن یاد نتونیو 50 سومه یا 40 سومونه دخترکو اینه پلاسات چی نموده ای قخشلو مدام پولو یا دخترکو نگاه کنین 40 سومون منه اینه هم مدام پولو بوده 40 سومون شرفای فسون خلاص ایجاد هم دونه هسته هم اپتوم هسته ما از شما در نرخای دونه شا گفته استیم اپتومش باور کنین ارزونی خوشروی خلاص اینا هفتم دروازه که وارد گشتن اینا می پنجم مغازین پنجم 5 آی انمی نقطه سودا اومده با ای پیش خودتون تماشا کنن با بهتر میشه و دخترکا یکی اگر دستافکا خواهید نویسن دستافکاتون کنن ارزون اینا دخترکا توی دارم مرحمت کنی ارزون میکنیم یک نقطه سودا را من میخوام شما در توصیه‌ام از ترکیه مرحمت چند سومیان رومالای دستون این رومالای دستون
50 سومون ایرا بینن چه کالونی خوشرو چند طرز بدکایه چشم ببرن مانا 50 سومون دخترکو مرامت بازار کاروان طرف تیلو طرف پژارکا هفتم دروازه 5 مگزین همین سرشوی همین هفتم دروازه در این نقطه سودا مرحمت بیاین با پیش بینین اینا به حد جدا مشتری بسیار تماشا بینا همشه یک تا به یک تا مثال میشن دادن نمیشه مانا شرفای ارزون تو نه چند سم سر میشه از همه از چند سر میشه از 20 سومون 80 از 50 از 20 سومون سر میشن تا 250 تا 300 وای، مرحمت کنی عکسیه مرحمت بیاین سلامت باشه مرحمت بیاین تماشا بینید عزیز مشتری را دیدین